साइफर केस कैसे कंक्लूड हुआ आपके सामने है। 3 दिन उसका फैसला नहीं आया। आज का रिकॉर्ड है कि तोशाखाना का फैसला जज बशीर सुना गए, आज दिन तक वो फैसला किसी ने नहीं पढ़ा। और आज हमारी पेशन गोई है और वो पेशन गोई बिल्कुल गलत नहीं होगी। मुआवजे नहीं होते, जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न होगा। कुछ ही देर में आप सुन लेंगे कि जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान साहब और उनकी बेगम को निकाह और इद्दत के केस में भी सज़ा सुना दी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज हमायूं दिलावर से जज अबू असनाद जुल्करनैन से जज बशीर से जज कुदरतुल्लाह का सफ़र जो है बड़ी तेज़ी से वो तय कर लिया गया है। और आज इस वक्त अंदर अडियाला जेल में इमरान खान साहब और बुशरा इमरान का निकाह का और इद्दत के मामले पर इस वक्त कार्रवाई ज़ोर शोर से इस वक्त जारी है। खावर मानेका साहब अपना बयान दे चुके हैं, ओन चौधरी साहब अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं, एक मुफ्ती साहब रह गए और एक घर का मुलाजिम रह गया। मगर कल रात भी तमाम वाक़यात आपको मालूम है कि कल 10:30 बजे तक रात को प्रोसीडिंग्स चलती रही। कोर्ट टाइमिंग 3:30 बजे तक ख़त्म हो गए और लगातार बैक टू बैक 3 कंसेक्यूटिव डेज़ में आपके आगे 3 मुख्तलिफ केसेस कंक्लूड होते हुए आपको नज़र आए हैं। साइफर केस कैसे कंक्लूड हुआ आपके सामने है। 3 दिन उसका फैसला नहीं आया। आज का रिकॉर्ड है कि तोशाखाना का फैसला जज बशीर सुना गए, आज दिन तक वो फैसला किसी ने नहीं पढ़ा। और आज हमारी पेशन गोई है और वो पेशन गोई बिल्कुल गलत नहीं होगी। मुआवजे नहीं होते, जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न होगा। कुछ ही देर में आप सुन लेंगे कि जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान साहब और उनकी बेगम को निकाह और इद्दत के केस में भी सज़ा सुना दी है। तो इमरान खान साहब एक ही जुमला बार बार बोल रहे हैं, क्रिकेट में हैट्रिक सुनी थी, ये क्रिमिनल केसेस में कन्विक्शन की तीसरी हैट्रिक होने वाली है। और वो हैट्रिक 8 तारीख से पहले, जैसे एक बॉलर को प्रेशर होता है कि 2 में सज़ा ले ली है या 2 विकेटें लेनी हैं, अब तीसरी विकेट लेनी है, तो वो तीसरी विकेट अभी चंद ही देर में ऑफ कोर्स उसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में, उसी वायलेशन ऑफ लॉ में ये तीसरी विकेट जो है इस वक्त गिरने वाली है। ये मामला मियाँ बीवी का ये बड़ा एक सीक्रेट रिलेशनशिप होता है, जिसकी मुझे बहुत अफसोस है कि तमाम केसेस में ये केस भी चुना गया। फॉरेन फंडिंग था, वो भी अजीबोगरीब केस था कि आपको बाहर से पैसे क्यों मिल रहे हैं, बहरहाल उसको भुगता। साइफर केस वन ऑफ इट्स काइंड कि आपने साइफर को रिवील कर दिया, वो भी इससे पहले कभी किसी की प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, वो भी भुगत ली। तो ये भी जो मामला है, जो खावर मानेका साहब का ज़मीर इतनी देर से जागा है और ये जो इतनी ताख़ीर से इस्तिग़ासा आया है, 6 साल की देरी से, ये टाइम लाइन ही बहुत है आप लोगों के लिए। और पहले इसको कोई और इस्तिग़ासा बनाकर डालता है, वो इस्तिग़ासा खारिज हो जाता है, फिर खावर मानेका साहब आते हैं, उसमें ओन चौधरी साहब गवाह बनते हैं और ये सारा मामला आपके सामने आता है। मगर बुशरा बीबी की किसी भी बेटी ने या किसी फैमिली मेम्बर ने इस इस्तिग़ासे का साथ नहीं दिया, अपने वालिद का साथ नहीं दिया इस झूठे और बेबुनियाद मुकदमे पे। खावर मानेका साहब खुद भी आज़म खान साहब की तरह, उनके ऊपर भी एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ और वो 1.5 महीना पुलिस कस्टडी में रहे। तो ये तमाम मामलात जो हैं, ये जिस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आज मुझे लगता ये है कि तकरीबन अडियाला जेल में कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। अडियाला जेल में प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी तमाम मुकदमात में। और आज के बाद आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अब जो होगा वो एपेलेट्स कोर्ट में होगा, वो हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा। अडियाला जेल में सरकार ने जो लेना था
آج شام تک لے لیا جائے گا، اس کے بعد یہاں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ عمران خان صاحب کی ضمانتیں 6 لاہور میں بحال ہوئی ہیں اور 6 ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بقایا ہیں۔ کل 12 یا 13 ضمانتیں ان کی ہیں جو آنے والے دنوں میں ان پہ بحث ہوگی اور ان کو فائنلائز انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اپیلز کا رائٹ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یہ ہر قانون میں دیا جاتا ہے۔ وہ اپیلز فائل ہوں گی، فیصلے آئیں گے تو فائل ہوں گی نا، فیصلے ہی نہیں آ رہے، اور فائل ہوں گی اپیلز، اور ہماری اس کے بعد یہی درخواست ہوگی چیف جسٹس پاکستان سے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے کیسز سن لیے جائیں، فیصلہ اس میں جو بھی آئے، مگر اپیل کی سنوائی ایک حق ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد جس طرح یہ ٹرائلز کنکلوڈ ہوئے ہیں وہ اپیلیں لگیں۔ میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو سیاسی مقدمے ہیں اس کو ہم سب بہت سالوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر اب سیاسی مقدمے بھی اب جیسے ٹریٹ ہونے شروع ہو گئے اور جو ٹرینڈ سیٹ ہوئے ہیں یہ بڑے خطرناک ٹرینڈز ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلی دوری حکومت میں بھی سیاسی انتقام کے جو کیسز چلتے رہے، ایٹ لیسٹ گواہوں پہ جرا 16 دن 17 دن 21 دن چلتی رہی۔ یہاں پر تو وکیل صفائی کو رائٹ اور حق ہی ختم کر دیا گیا۔ تو آج آپ سن لیں گے کچھ ہی دیر میں کہ تیسری وکٹ بھی گر گئی ہے۔ وکلاء اور لیگل ٹیم اپنا کام جو ہے وہ بدستور کرتی رہے گی۔ ناانصافی چل رہی ہے مگر ایک لمٹ ہوتی ہے ناانصافی کی۔ امید کرتے ہیں کہ وہ جلد یہ دن بدلیں گے اور یہ فضا بدلے گی اینڈ دیر ول بی اے چینج۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ سزا کے حوالے سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہے کہ سزا 10 سال ہے، 14 سال ہے یا 24 سال ہے، یہ بس یہ کلیئر کر دیں۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ اب قانونی سوال ہے آپ کا، یہ سزائیں ایک ختم ہونے کے بعد دوسری شروع نہیں ہوں گی، یہ سب کی سب سزائیں ایک وقت پر شروع ہوتی ہیں۔ 10 سال والی بھی پرسوں سے شروع ہو گئی چوتھ سے، اور 14 سال والی بھی پرسوں سے شروع ہو گئی، اور آج والی بھی میں آپ کو پہلے ہی پیشن گوئی کر دیتا ہوں، وہ بھی سزا آج سے شروع ہو گئی۔ تو جو ان میں سب سے لمبی سزا ہوگی اگر وہ 14 سال ہے تو قانون کے مطابق جو آپ کا سوال ہے، تو قانون کے مطابق جو سب سے لمبی سزا ہوتی ہے بس وہی گنی جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایڈ اپ کرتے ہیں کہ 10 سال اس میں، 14 اس میں، 5 اس میں، تو ملا کے 30-35 سال بن گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو تھینک یو ویری مچ انشاءاللہ۔ سر کچھ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ جو پچھلے ٹرائل کے دوران کا وقت تھا وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوگا، ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تھینک یو۔